Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Okay. So kita akan continue yang kita tersangkut dululah. Okay. Kita akan masuk chapter 2 dan 3 lah hari ni. Okay. Kita akan continue apa yang kita ataupun kita say hang tu. Okay. Sorry about that. So kita recap sikit apa yang kita nak tengok. Apa yang kita dah tengok hari tu. Dengar kan? Boleh dengar kan? Okay. Let's out kita dah tengok this one. Data, information and so on ni kita dah tengok. Okay. So what is data? What is information? It's crucial for you to be able to distinguish between these two. Okay. And then data format kita dah tengok how to convert RGB kita dah tengok. Okay. Display pun dah tengok rasanya. And then solution and so on. Okay. So bit, word and what? Byte. Bit, byte and word. Okay. So for bit, byte and word. So basically when we talk about bit, okay, maksudnya dia 1 and 0 lah. Okay. So byte is a group of 8 bit. Okay. Maksudnya bila you ada sequence of 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, this is called a byte. Okay. So 1 byte equal to 8 bit. Okay. And then word. So word double of byte. So 1 word, okay, sama dengan 2 byte. Okay. 2 byte or equal to 2 byte equal to 16. Okay. So aside from that, kita ada istilah lain lah. Kita ada istilah double word, kita ada nibble and so on. Okay. So saya tengok beza dia. Ini byte, byte, word. Okay. Good enough. Hopefully this is sufficient. Kita tengok. Okay. So kat sini kita boleh tengok lah. Satu bit is 1 bit, dia 0 or 1. Okay. So kita ada half byte ataupun 1 nibble. Okay. Maksudnya dia group of 4. Okay. Kenapa kita perlu kita suka buat dia dalam bentuk half nibble? But this is the simplest way macam kita tengok hari tu, how to convert binary into hex number. Okay. And then kita have 1 byte, the normal data. Kita ada 1 word, okay, ataupun kita ada double word. Okay. So 1 word ni biasa declaration bila kita declare for float untuk 1 to 6. Okay. So double means double of float. So kita ada 32 bit. Okay. And then kita ada very long word. Yang ini sebenarnya nak menunjukkan the new architecture lah. Okay. So current computer architecture biasanya work on 64 bit. So kenapa walaupun data kita paling besar biasanya adalah 32 bit, why we need 64 bit? Sebab kita ada a lot of payload. Payload tu maksudnya kita akan append address dan so on kepada kita semua data. So that is about nibble. Okay. So next one, move on. Okay. So this is decimal, binary and octal lah. Okay. So this one, okay. So apa yang kita perlu tahu sebelum kita start, kita perlu tahu this is called numbering system ataupun base number basis. Okay. So kita ada base 2 which is binary, base 8 which is octal, base 10 decimal, 16 and hex. Okay. So for this kita yang lain senang lah. Okay. So binary maksudnya dia ada dua nombor. Any base number dia mesti start dengan 0. So base 2 maksudnya ada dua nombor start dengan 0, 0, 1. Okay. So the biggest number is always the base minus 1. So in base 8 start dengan 0 until 7. Okay. So and then base 10 macam kita belajar daripada Padica from 0 until 9. Okay. And then untuk base 16 ni dia unique. Okay. So dia ada 0 until 10. Okay. So cut off dia kat sini lah. Kat 9, 9. Okay. So bila dia A, okay, so for salah. A equal to 10, 10. Okay. B sama dengan 11, okay. C sama dengan 12, and until lah dia dapat F will be equal to 15. Lama tu saya nak lupa. Yeah. So okay, so mana datang dia sejarah dia numbering system ni, okay. So tak kisah mana-mana ni. So binary system dia datang daripada komputer lah, from the off and on state. Okay.
And then yang lain, tak ada apa. Okay. So apa yang kita nak tengok, kita tengok conversion. So for that, to open our calculator. Okay. So how can we do conversion for this one? Okay. So let's say kita ada nombor 163. So boleh lah. Okay. So bila kita masukkan in decimal dalam nombor yang kita tahu, nombor makna sejata 163. Dalam bentuk binary dia akan jadi 10100011. Dalam bentuk octal dia akan jadi 243. Dalam bentuk hex dia akan jadi A3. Okay. So this number actually we can calculate manually. Okay. So how can we calculate manually? Boleh tak? Ada soalan? Okay. Kalau ada soalan boleh tanya. So decimal. Untuk decimal, untuk decimal, 169 dalam bentuk decimal macam biasa lah. So how we convert to binary? We will divide by 2. Ini dibahagi 2. Okay. So you will get 81 the closest. Okay. So 81 darab dengan 2 akan dapat 162. So it will be equal to 163 tolak 162. The remainder will be, so kita mencari pasti dia. So this one will be 40. 40 times 2 will be equal to 81 minus with 80. So the remainder will be 1. Okay. Next one, 40. Next one will be 20 lah. 20. Okay. So 20 times 2. So kita akan dapat 40. So maksudnya 40. Oops. 40 minus with 40. 40 we will get 0. Oh, ini satu dulu lah. Okay. Balance di satu And then 20 kita akan dapat 10. Okay. 10 times 2 equal to 20 minus 20. So will be equal to 0. And then 10 kita boleh darab dengan 5. 5 times 2 equal to 10. So maksudnya 10 minus 10. So and then okay, 5 closest is 2. 2 times 2 equal to 4. So maksudnya 5 minus 4. So you get the remainder of 1. And then 2 times 1 equal to 2. So this one you get 2 minus with 2. So you get 0. Okay. Then last one, 0 minus 1, 2, 2, 1, 1 minus 0. So equal to equal to 0. So saya suka habiskan. Ini buat lagi sekali 1. Okay. Sebab nanti kita akan buat 0 minus 0. Supaya ada 0 di sana. Di remainder. So 0, 2, 0 minus 0. Equal to. Okay. Nampak So once we get this, so apa yang kita perlu buat adalah kita baca daripada bawah ke atas. So we get the output of 0. 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. So kalau kita tengok kat sini samalah. 1, 1, 0, 0, 0. So yang depan ni tak kisah. This is just a sign. Okay. So apa maksud 0 kat depan? Biasanya dalam binary, when our number start with 0, kita force letak 0 kat depan, dia akan jadi sign. 0 maksud dia positif. Okay. Kalau 1 kat depan, kita boleh assume that number is negative. Okay. So moving on. So once kita dah ada this binary, so the binary will be saja lah 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. So bila kita dah ada binary, untuk kita convert kepada octal, it will be easy lah. Octal. So ini tadi binary. So to convert to octal, simple. Octal maksud dia 8. So bila 8,
cara mudah dia kita boleh buat find the square root of 8. Okay. Square root of 8, so it will equal to 3. Itu konsep dia. So once you have this binary number, so what we can do is kita copy this binary number, kita pisahkan dia in group of 3. Maksudnya 1, 2, 3, pisah. 1, 2, 3, pisah. Then 1, 2. Okay. So based on this grouping, kita convert dia balik kepada octal. Maksudnya bila 0, 1, 1, maksud dia ada yang depan lah, kita start di depan. 0, 1, 0 maksud dia 2. 1, 1, 0 maksud dia 4. 0, 1, 1 maksud dia 3. Okay. So how can we prove this? Sebabkan saya tak perlu tunjuk detail, so kita tekan je lah satu. Okay. Now, okay. So kita dah ada nombor binary, we take our binary, masukkan je. 0, 1, 0. So 0 depan tak keluar, kita letak berapa banyak 0 pun tak kisah. So 0, 1, 0 maksudnya adalah dalam octal 2. Okay. And then 1, 0, 0 maksudnya adalah 4. Betul? And then 0, 1, 1 maksudnya adalah 3. So far kita dah berjaya convert kepada octal. Okay. So kalau octal 8, so hex maksudnya adalah 9. So what we can do to simplify, we carry the square root of 16 which is equal to 4. Okay. So what we can do is we take our binary number, okay. Kita groupkan dia by 4. Ni dah cantik lah, dah group by 4 kan. Sebab kita suka display binary dalam bentuk number. Senang nak baca, senang nak convert kepada X. So 0 kat depan ni kita boleh jadikan 4 juga, tak kisah. So maksudnya kat depan ni 0, just to show it's a positive number. So 8 plus 2 equal to 10, 10 equal to 8. Okay. And then this one 0, 0, 1, 1 akan jadi 2. Okay. So maksudnya dalam bentuk hex, kita akan dapat jawapan, tak 0 pun tak kisah, equal to 0, 0, A3. Okay. Dalam bentuk hex. Okay. So kita boleh semak juga sama tadi konsep dia. Just masukkan dalam bentuk binary. 0, 0, 0 maksud dia 0. Okay. 1, 0, 1, 0 maksudnya adalah A. Okay. And then we have another one. 0, 0, 1, 1. So maksudnya adalah C. Okay. So that are the same result. Okay. So for overall checking, kita boleh try balik. 163 dalam bentuk decimal sama dengan 1010 00 for binary. Okay. For octal 243, and then for hex will be A3. Right? So you can do your conversion within your binary, your numbers. Okay. So kalau nanti you belajar dalam 1.5 lah, akan belajar lebih detail lah. Okay. For that. In fact sebenarnya kita boleh create our own base. Okay. And then okay, so this one is example of ASCII code. Okay. So ini yang berlaku sebenarnya bila kita tekan keyboard lah. Bila kita tekan H besar, okay. So keyboard kita akan ditekan pada H besar. So kita punya decoder pada hujung keyboard tu, sebenarnya atas motherboard di hujung keyboard lah, atas motherboard tu, dia akan translate ke dalam bentuk binary untuk disimpan oleh komputer kita dalam our register. Okay. So all this is convertible using the ASCII table. So now we're going to discuss about ASCII table, input and output. Okay. So this is alphanumeric punya representation lah. In the beginning of computer kita gunakan ASCII code. So ASCII code ni very limited, dia hanya ada 128 karakter. Okay. So maksudnya apa yang ada kat keyboard itulah dia. Simbol-simbol pelik apa semua tak ada. Okay. So untuk mendapatkan simbol-simbol pelik seperti tulisan Jawi, tulisan China, tulisan Jepun, tulisan Korea and so on. So kita extendkan ASCII code ni menjadi universal code. So dia bertambah. Okay. So instead of dia hanya 8 bit, 3 bit maksimum. Okay, termasuk 0 kat depan. So dia 7 ke 8 bit tu dia jadi 16 bit. Kalau tak silap tu. Okay. And then kita ada ABCD. Okay. So ABCD ni dia extended binary. Okay. Tapi dia bukan dalam kategori yang sama. So ABCD ni biasanya kita gunakan dalam main. Sebab tu masa kita discuss chapter 1 hari tu, kalau you perasan,
kita ada discuss pasal personal computer PC. And then kita ada discuss pasal mid-range computer. Okay? And then by clustering the computer, maksudnya kita gabungkan PC and PC ke, mid-range server and server ke, we can make our own super computer. Okay? Tapi dalam cerita tu kita withoutkan cerita pasal mainframe. Sebab mainframe ni dia unique. Okay? Dia adalah stand-alone komputer yang berdiri dengan sendirinya dan kebiasaannya menggunakan representation yang tersendiri. That's why dia punya programming yang jadi mahal lah. Okay? So this what happen bila kita gunakan ASCII code. So kita ada ASCII code. So this is the full table of ASCII code. So dia start dengan 0. And then dia habis dengan 1, 2, 3. So basically there are 128 symbol. Character for ASCII code. So kita try tengok contoh tadi. Hello world. So untuk hello world, hello world ini, not factory. So kita dapat tengok H besar. Hello, space world. Okay, so kita try create our own and then kita comparekan mana. So let's view our ASCII table. So ASCII table ni will be given during your final. So don't worry about the conversion. So H besar. So H besar dekat sini maksudnya 4, 8. So kita boleh letakkan 48 lah. 48. And then this one will be 9 ini. Okay. 48. So E kecil. So tengok sini E kecil maksudnya 65. Okay. And then L maksudnya 6. E hello. O maksudnya 6. Okay. So E maksudnya nama. Okay. So L maksud dia 6. E. Okay. E besar. Another L will be C besar juga. And then another O will be 6. O kecil 6. And then we're going to have a comma. So dekat sini kita tengok comma maksudnya 2. E. 2 E. And then a little bit of space. So space kat sini. Dan untuk hex dia 2 kosong. 2 kosong. And then W kecil 37. O kecil again akan jadi 6F. And then R kecil akan jadi 72. L kecil sama macam tadi 6C. And then D kecil akan dapat 6. Okay. So once kita dah buat kita punya translation ni, kita compare with the given. Okay. So dia ada tunjuk sekali untuk decimal lah. Okay. So kita hanya comparekan based on what we call that. Based on our hex. Okay. So hex sama 48, 65, 6C, 6C, 2F. Okay. 2F, 6F. 2C, 0, 77. Okay. Ni ada silap. Dia ada silap sikit. Okay. So O kat sini, O kecil 67. O kecil kat sini 6F. Sepatutnya kat sini pun 6. Dengan translation decimal tu jadi salah. Okay. So that's one. Kita dapat detect error dia 6F. 72, 6C, 6, 4. Okay. So that's how you do conversion of a string, okay, of a sentence using ASCII table. Okay, that is about ASCII table. So ini yang berlaku lah. So bila tekan keyboard, so apa keyboard tu akan buat, tekan A kecil, dia akan masukkan disk dalam dia punya. Okay. So kalau you tengok based on ASCII code 97 ni maksudnya dalam bentuk 97 dalam bentuk hex saja. Okay. Maksudnya A kecil. Okay. So yang ini dalam bentuk hex. Okay. So no, dia gunakan decimal. Dia tunjuk representation dalam. Okay. Kalau tekan. Okay. So kalau you tekan shift,
A, maksudnya nak masukkan A besar, dia akan masukkan A besar. Kita akan nampak A besar dalam monitor, tapi dalam memori sebenarnya dia masukkan this value 011110000000. So this is the decimal representation lah. Okay, Unicode. Unicode is the extended, this is extended and it's superset. Maksudnya apa yang ada dalam ASCII code akan ada dalam Unicode. Tapi Unicode superset dia lagi besar. So this is the subset of ASCII. So Unicode dia merangkumi lebih banyak lagi. Yang tak ada dalam ASCII pun akan ada dalam Unicode. So Unicode enable us to do more lah compared to the normal one. So kita akan ada A, apa tak maksud ni. And then kita akan ada simbol pound. Simbol pound. Kalau kita tengok keyboard kita ada simbol dollar je kan. And then adalah simbol AAIOU masuk klik untuk pronunciation. Okay. One. Okay, so ni perbezaan dia. Okay. Apa beza dia? Kalau kita tengok, so limited 128. Lalu 0 hingga 127 lah numbernya. So Unicode will have almost more than 1 million. Okay. So it use the first 7 bit. Walaupun kita suka pakai 8 bit, dia reserve 0 untuk apa tu namanya? Time. So dia gunakan 16. Yang ini language English only. This is all type of AppCDic. Okay, so AppCDic kalau apa? Dia digunakan mostly untuk mainframe. Dia tak ada kaitan dengan ASCII. Dan artinya bila tak ada kaitan dengan ASCII, by right dia tak ada kaitan juga dengan Unicode. Itu je kesimpulan yang kita perlu. Okay, so that's what we miss lah last time after komputer saya. Okay, so next one. Moving on. So moving on today, sebenarnya kita nak cover ni. Okay. So this will be the last topic for the theory part in our course. Okay. So for this one, kita ada apa? Very simple subject, very light subject. So subject ni sebenarnya relate bila you akan belajar nanti bila part lah. Okay. Dengan subject 3, 4. Okay. So subject 3 or 5 you akan learn further. Ini. Okay. So 3 or 5 very interesting subject. Menarik lah. Ada 5 programming language dalam satu subjek. So kenapa ada 5 kita tengok. Okay. So 3 or 5. So basically kita akan berkenalan dengan programming. Okay. Programming language lah. Okay. Dalam bentuk teori tu. So maksudnya kita akan tengok the paradigm. Okay. And then something classic. Okay. Benda yang lama kita pun dah tak terwujud lah benda ni. Sebab now programming language is getting universal. Maksudnya tak ada language yang hanya spesifik untuk satu. Okay. Apa? Sebab kan kita kena refer to something, kita kena berpegang pada sesuatu, so kita masih lagi pegang pada 4, walaupun kita biasanya class 1, okay? Kita tambah script as a new paradigm, okay? Scripting language, and then this one domain ni susah kita nak discuss totally, but it can be anything. Okay, next. Moving on. So computer program, okay, as we already discussed previously, so it's just a set of instructions. Okay, to convert data info into information. So without a computer program, we cannot do data manipulation. Without data manipulation, data will stay as a data. Okay. And then, so why we need computer program? Okay. So we need a way to communicate basically dengan computer. Why we need to communicate? Sebab dia asalnya dan selamanya adalah dalam terminal. So kita kena define what action we want to do. Okay. Aside from that, kita kena bagi tahu juga priority. Okay. Priority, how it should happen. Sequential ke, boleh jam-jam ke, boleh interrupt ke. So for that, kebiasaannya in any computer program, dia mesti ada these 4 elements. Okay. So it can be start from storage or from input. Okay. So maksudnya kalau daripada storage pun boleh juga. Okay. Maksudnya bila kita load window. Okay. So window kita berada dalam storage. Once kita load, it will become our input. Okay. So ataupun input straight daripada user. Okay. So input daripada user akan diproses. So once it's processed, it will go into 2. Okay. Sebenarnya dia pergi ke main memory dulu. Right. Main memory pun kita dah discuss, it's just temporary.
So bila dalam memori ni dia akan decide lah. Either only to produce an output ataupun to store or both. Okay. Dua-dua pun boleh. Okay. So dia mesti ada 4 elemen. Okay. Program life cycle tu normal. So computer programming, so programming language, nothing scary about it. Orang akan belajar dengan lebih detail lah dalam 1 to 6. So programming language basically just a sign to communicate. Maksudnya sign tu macam kita punya bahasa lah. Sometimes we use English, sometimes we use Malay. So kita mesti ada satu bahasa yang standard. Sebab komputer dia tak tercakap manusia to switch between languages. So why we need to communicate with them? So that is the only way to ask for the computer to do computation. So how to do it? The instruction must be precise, and there is no ambiguous. Ambiguous ni maksudnya tak sama-sama. Komputer ni dia tetap if, else, if, else, if, else. Dia tak ada kalau bukan ini mungkin ini. Dia tak ada tidak. Dia hanya ada jika, hanya jika, kerana. And then contain a set of instruction. Computer program must be able to contain instruction to contain the data and so kenapa ada istilah-istilah ni sebenarnya dia menggunakan istilah daripada paradigm. Walaupun programming language tu kita nampak satu tapi paradigm dia ada. Okay. So for any successful programming language dia mesti boleh buat 3 benda. Dia mesti boleh do computation ataupun manipulation. Manipulation. So maksudnya dia boleh buat tambah tolak darab bahasa modul, store data, simpan data, isi data, input data, segala-galanya lah pasal data. Maksudnya dia mesti boleh tukarkan data menjadi useful information kita guna. And then programming language juga, it must be machine readable. Sebab idea dia adalah untuk manusia bercakap dengan komputer. Tak ada kata. Untuk manusia bercakap dengan komputer. So it must be machine readable. Maksudnya mesin tu mesti boleh membaca. Tapi programming yang you belajar C++ contohnya adalah mesin tak boleh baca. Sebab tu it must go through a process called compile. So bila you compile, barulah you convert you punya syntax tu, you punya source code tadi tu kepada executable. So executable code ni biasanya dalam bentuk binary. Kalau kita bercakap pasal file, maksudnya it can be any file that end with the dot .ex to stand for executable. So aside from it must be machine readable, maksudnya mesin tu boleh faham mana proses tu pun tak kisah, as long in the end it become binary file. Manusia juga mesti faham programming language tu, tidak macam mana kita nak buat program tu. So maksudnya kalau you all boleh score C++ nanti, maksudnya C++ tu ada satu language yang bagus. Sebab dia easy to understand. Even better kalau even by person not completely familiar. Nampak tak? So itu maksudnya human readable. Maksudnya manusia boleh faham, komputer boleh faham, and it must be able to do some data manipulation. Okay. So how do we ini the level of programming. So basically kita hanya ada dua. So this is the low level language. This is the high level. Hanya high level language sahaja yang ada paradigm. The next one yang kita akan. So low level language the lowest is the direct machine language. So it in the binary form. Ini untuk komputer zaman pakai punch card lah. So punch card dia ada lubang dengan tak ada lubang kan. So lubang equal to 0, tak ada lubang equal to 1. So this is binary. So ini memang klasik lah. Siapa cara buat ni, kesabaran dia memang. Yang punch card ni dia tak besar mana. Biasanya besar, paling besar pun size A4 potong setengah tegak. Itu pun besar juga. And it must be in sequential order. So you kena ingat dalam 1 to 8 pun, dalam 1 to 6 pun dia discusskan you punya control structure. Untuk you punya programming language dia akan ada 3.
sequential, and then selection, and then repetition ataupun iteration. So it must be in sequence. Okay, dalam bentuk sequential. Maksudnya kalau punch card you bertabur, you kena susun juga lah. Mana yang pertama, mana kedua, ketiga. Okay. So the next one, also a low level language, but it's much more easier for a human to understand. Okay. Compare dengan you tengok lubang tak lubang, kosong tak kosong, satu tak satu kan. Okay. So assembly language ni senang sikit lah. Okay. So this one you akan cover dalam 159 nanti, next semester I think. So when you do assembly language, you do something like this. Very simple instruction. Dia tak boleh buat operasi yang susah-susah sangat. Tapi dia boleh buat looping, selection, apa semua tu dia boleh buat. Very small assembly. Okay. Gitu. Assembly language. Oh, tak terskan. Okay, so this is example of assembly language lah. Okay. So the idea of we learn the assembly language walaupun orang tak pakai sangat adalah sebab kita nak tengok apa yang berlaku pada register. Register di dalam CPU. Maksudnya bila kita instruction ni very simple. Okay. Say move, move AX. Okay, so kita ada 4 main register, AX, BX, CX, CX. So move AX with the value of 7, 8, 9, betul kan? So kalau kita tak letak H, maksudnya dia akan terima as decimal number. Okay. Or we can also move BX with the value of F1, F8, H. Bila kita letak H ni maksudnya kita memasukkan apa benda Allah tu namanya hex number. Okay. And then we do a simple calculation. Add kan AX dengan BX, simpan balik dekat A. Cukup lah. Kita nak tengok je apa jadi. So once you make this simple code, so kita boleh simulate. Okay, so ada error kat sini. Oh, okay. Kenapa ada error? Sebab macam saya beritahu, komputer kalau you nak masukkan negatif number, you kena beritahu dengan dia. So this one, dia kata kalau nak masukkan nombor ni, kena pastikan dia as positive. So masukkan 0 dekat. Just letak 0 je, nanti dia akan masuk 4 nombor terakhir. Sebab size dia adalah 16. Okay, so kita tengok kat sini, kita simulatekan dia. So bila kita, walaupun kita masuk dalam bentuk assembly language, dia akan tetap convert kepada low level language. Yang kita tak faham yang belah sini, nampak? Tak apa-apa simbol ni kan? Ini dia nak buat benda ni je. Move AX kepada 789. Jadi dia akan jadi macam okay. So kalau nak tahu apa ni, buka pula input, cari satu-satu. Input. Okay. Dan jadikan dia dalam bentuk binary yang dia convert. Okay. So kita tak belajar sampai tahap tu, so don't worry. So basically apa dia buat, nampak? Kita masukkan 789 dalam bentuk decimal. Dia convertkan siap-siap untuk kita. 0315 hex. So 0315 hex akan masuk dekat register. Okay. And then yang ni 0 F1 FA. So sebabkan dia 16 bit, so F1 FA akan masuk ke. And these two kita akan tambahkan. Nak buat suspense sikit kan. Kita buat HT. So dalam bentuk hex. Okay. So what is it? 315 tambah dengan F1 F2. Telefon nak dulu. So kita akan dapat F5 kosong F. Tahu tak? F5 kosong F. Halo. Kelas lah. 4. Okay. Okay. Nampak so kita dapat design yang sama lah. Kita tambah. So dia akan simpan dekat AI. So very simple. Okay. And then, okay. So high level language. Okay. High level language ni maksudnya you kena run dia. Okay. So dia perlu melalui dua, sama ada compiler, okay, ataupun interpreter. Okay. Interpreter untuk dia di-convert menjadi binary code. Dalam bentuk binary. Dalam bentuk machine. Okay. So apa kita boleh buat? Okay, kita tengoklah. So high level language basically kita pisahkan kepada 4 paradigm. Ni yang saya cerita lah. Cara tulisan teori.
Okay. Okay. So high level language kita pisahkan kepada 4 tambah 1 paradigm. 4 tambah 1 ni, kenapa saya kata 4 tambah 1 sebab 1 ni tak sempat dibuat sebelum orang dah start study pasal paradigm. Maksudnya basically paradigm kita ada imperative, object oriented, functional and logical. Okay. So imperative ni, ciri-ciri imperative ni paling nyata lah. Okay. Ciri-ciri dia, it must be sequential, it must use variable, okay, and the variable must be assigned for changes. Okay. Kalau object oriented, dia menggunakan meaning of object. Yang ini kita akan nampak banyak nanti kita akan discuss dalam bila kita pakai Alice lah. Okay. So Alice is not a programming language. Alice is just IDE. Okay. So Alice is built based on Java. Java is a programming language. Okay. And then to object oriented. And then functional and logical ni, it was developed specifically for mathematicians. Orang mathematics. Okay. So sebab tu nampak kataan yang nakutkan ni lambda calculus and the symbol of logic. Okay. So tapi banyak pakai dalam AI lah. Sebab dia punya coding very simple. Okay. Walaupun ini nampak macam ni, tapi ini ciri-ciri dia sama. Okay. Yang ini dia kenapa kita kata berlainan, sebab dia memang tak ada langsung istilah variable. Yang ini dia tak ada variable. Okay. And then kita kata tadi 4 plus y, sebab kita ada no kategori, bukan no kategori lah. The famous nowadays, okay, kita panggil sebagai scripting language. Okay. So nanti kita tengok scripting pula dengan web scripting lain. Okay. So imperative, basically, kalau kita nak nampak, cara mudah nak discuss adalah C, the foundation of programming. So C dia foundation, kenapa kita kata foundation? Sebab you can make a program for hardware dengan menggunakan. Okay. So when you talk about imperative, maksudnya you are talking about it must the variable must be declared mutable. Okay. It must be stored somewhere, and there must be dalam bentuk sequential. Okay. Pointer ni tambahan lah. And then assignment statement. The variable must be maksudnya boleh di-override. Okay. And then object oriented. Object oriented biasanya yang ni belajar. Sebab tu saya kata susah sikit nak beza zaman sekarang. Sebab C, you tambah plus dia jadi object oriented. Ni imperative, tambah ni jadi object oriented. Tapi Java pun object oriented. Tapi ada orang terima C ni sebagai imperative. So, it's hard to distinguish. Bergantung pada mazhab yang dipakai. Okay. So, what does it mean by object oriented? Maksudnya, dia abstract. Abstract ni kalau nak faham mudah, maksudnya abstract ni kita nak menghilangkan benda yang susah. Maksudnya bila kita bercakap pasal kereta, kita hanya nak bercakap pasal kereta. Ataupun kita bercakap pasal rumah, kita nak bercakap pasal rumah. Maksudnya rumah. Kita tak nak discuss, walaupun kita tahu rumah ada tingkap, ada pintu. Kalau macam pelanggan kata kan, okay? Pelanggan Expo kita nak cerita secara abstraknya semua pelanggan adalah sama. Kita tak nak cerita, kita nak hide the difficulty of membezakan pelanggan. Ada pelanggan ESO yang klien yang dia adalah jenis hotel. Maksudnya dia satu akaun satu mangkuk tapi ada banyak decoder. Okay? Ada juga pelanggan ESO yang daily. Ada juga pelanggan ESO yang enjoy. Ada juga pasal pelanggan ESO yang package yang berlainan. Tapi kita sebut dia sebagai pelanggan ESO. Okay? Itu maksud abstraction. Kita menghilangkan the detail. Okay? Encapsulate ni, macam mana kita menghilangkan detail? Kita encapsulate. Kita letak dalam karung semua benda tu. Maksudnya tangan, kaki, kepala apa semua. Kita letak dalam karung. Karung ni kita namakan sebagai manusia. Kita encapsulatekan dia. Dia boleh lepas kita dah encapsulate, maksudnya dia boleh di-inherit. Inherit ni maksudnya apa orang kata? Apa maksudnya? Diwarisi dia. Ciri-ciri dia boleh diwarisi. Yang ni you akan nampak nanti. Banyak bila you belajar Java, inheritance dengan polymorphism ni. Okay? You akan nampak banyak bila you start buat dalam Java nanti you start belajar apa? Object oriented. Set dengan subset. Set dengan subset. Macam nanti sebut kan. Apa nama programming Java?
super class. Bila you start belajar super class dengan subclass. Dia akan buat you merasakan hidup sebagai programmer ni meriah. So good luck in your Java. So next one. Saya tak tunjuk contoh. Okay. So kita try tengok C++ lah untuk apa kan. So C++ dia sama je macam C. Tak apa, kita habis discuss ni. Prolog. Prolog ni prologic. So dia bila kita, kalau programming lain yang tadi dua, file yang kita type tu kita namakan sebagai source code. Tapi bila kita bercakap pasal prolog ni, sebab it based on fact and rules, maksudnya kalau programming lain yang function nanti kita panggil function lah, method lah, procedure and so on. So dalam prolog kita panggil dia sebagai rules. So the fact and rules will be stored inside your source code file yang kita tak panggil sebagai source code file. Kita panggil sebagai knowledge file. Sebab dia mengandungi fact. So kita panggil dia sebagai knowledge. And then ini lain nampak? Tak perlu declare variable. Statement are logical. And then every statement can either be success or full. Maksudnya tak kisah. Few especially console, maksudnya tak ada construction yang nyata. No looping, it is recursive. So yang ini sebenarnya ciri-ciri dia lebih kurang juga sama macam logical. Sebab dia gunakan recursive. Dia no iteration, tak ada. So tak ada juga variable. Tak ada expression. Everything is just an expression. And everything must be in a function. Kalau dalam prolog tadi, function tu kita panggil sebagai rupa dia akan. Okay, so let's see some example of programming language. Saya tutup dulu yang assembly ni. Nampak? Okay, now let's open some programming language. Kita start dengan C lah. So C ke C++ ke compiler dia sama sebab dia punya sejarah silam dia sama. Java tak ada. And then apa yang saya ada lagi? Prolog mana? Scripting English. Scripting English. Saya buka ini saya ada. Sir, prolog tu language ni lah, language programming. Yes, it's a programming language. Saya try tunjuk prolog ni macam ni rupa dia. Okay, prolog. Dah buka. Lagi apa? Dah tu scheme. Untuk functional scheme pakai .reset. Okay. So kita start dengan C++ dulu lah. So macam supaya you boleh relate kan. So as usual kalau C++ simple pakai input include IOStream. Right? Ada. So you pakai compiler apa? .h bukan tak pakai dah apa? .h tak pakai dah. Sebenarnya lamanya. .h-nya lama. Sebenarnya versi lama. So yang ini even dia tak boleh pause macam you pakai apa nama dia? Version 3. Version 3.2. 3 punya compiler dia orang bagi apa? Tak ada .h tu. Oh, okay. Maksudnya kalau pakai using namespace lah. Namespace. Using namespace. STD. Okay. So yang ini let's say dah ada tu semua cantik lah. Okay. So what happened here is actually. Okay. So this is programming language. Okay. So what does it mean by sequential? Maksudnya you kena buat dia secara berurutan. Okay. Maksudnya kalau kita katakan C out kat sini. Letak je. Kemudian. Okay. Ini memang ayat standard untuk test program. Dia boleh run ke tak. Kalau you belajar programming, letak ayat ni. InsyaAllah boleh run. Okay. The end. Okay. So, kita masukkan satu function kat sini. So, kalau you tak masukkan dia library. Okay. So, bila kita compile. Dia akan fail. Alright. So, kenapa dia fail? Sebab dia tak kenal. Dia tak kenal apa C out, apa C in, apa catch. Okay. So what does it mean by sequential? Maksudnya kita kena letakkan the declaration tu pada tempat
Kalau kita letakkan kat bawah, ni dia dah ada, kita dah letakkan include the library, tapi dia akan masih lagi fail. Sebab dia tak bergerak dalam bentuk sequential. Sequential maksudnya dibaca daripada atas ke bawah. So for that's why kita kena letakkan this library at the top. Kita just letakkan apa nama dia? Kita just letakkan the IO stream punya library. So dia akan berada di atas. Tapi dia akan still lagi error sebab dia tak jumpa lagi Getch punya library. Maksudnya dia nak refer kamus yang mana. So IO stream dengan console info output ni kita perlu letakkan okay, compile. So barulah dia boleh run. Okay, dia boleh barulah keluar and then dia boleh buat looping lah apa semua. So let's say kalau you nak buat looping, katakan for x equal to 1, x less or equal to 100, and then apa, x plus 100 sikit sangat, tak cukup answer. So kita tambahkan dia jadi kata 2000 lah. So this one for loop, simple for loop. So inilah maksudnya iteration, control structure. So boleh kita masukkan, kita nampak beza So kita masukkan x kat file, x kita pen, and then kita letakkan dot, kita boleh sikit, file, and then kita boleh write. So right. Right. So nak tanya saya, Yes, saya. Apa dia? yang ni tak payah letak return 0 Return 0. Okay. Ya, tu return 0 tu untuk menunjukkan coding kita dah habis je, tak letak pun tak apa. Okay. So kalau you perasan, return 0 tu sebenarnya dia kena further, bila saya letak main, you all belajar int main ke void main function? Integer main. int min. Okay. So kalau macam saya, kalau you perasan saya letak main sahaja, betul tak? Betul. Betul letak min. Main sahaja maksudnya function saya jenis void. Function saya jenis void. Bila void maksudnya dia tak perlu ada return. Sebabkan lecturer you all ajar int main. So function you digalakkan ada return. So bila dia selain daripada void, dia mesti return something. Alright, so return message kita tak buat sekali. So yang itu nanti you akan discuss further dengan lecturer kalau 126 untuk topik function method, something like that lah. So for this one kita tengok simple control structure ni. So bila kita just letak satu ayat macam tu, so yang cantiknya adalah dia akan run kita 10,000 kali sampailah dia dapat nombor 10,000. Adalah 10,000 main. Okay. So that is for what is this language? C++. So bila you run C, dia akan tukar input je. Kalau ni, apa nama input dia? Saya lupa inputnya apa. Ada tak? Saya pernah buat tak? Oh, tak ada. Saya lupa buat. So bila C, kita google sikit. C. Tak ada apa-apa. Nak tengok example je. Susah ni nak cari example. STDIO. Standard input output. STDIO. So dia punya for loop masih lagi sama. Yang lain sama sama sebab so bila kita dah buang IO stream, maksudnya dia tak adalah istilah cout. So dia akan ganti dengan string f. So f what? String f. And then this one append, let's say plus, and then this one kita akan matikan dengan STD. 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 Tak payah, dia mati dengan Francis N je. Kita try, jadi tak? Oh, tak error saya. Kalau ingat-ingat input, tak jadi, error. Ingat-ingat. Get file. Debug. Betul lah tak jadi. Nanti no. Kita tak ingat. Kita tengok contoh tadi. Print F. Okay. Oh, maksudnya bukan tambah.
Nak pen? Okay, pen. Kita buat macam ni. Sebab tak ingat So yang ini, kan? Tambah bukan Java betul. Itulah saya tak ingat. Dia pakai apa? Comma. Saya ingat lupa. Banyak sangat programming language yang kepala. So bila nak pakai dia kena Google. Kan? Tambah Java tu betul. Kan dot. Itulah. Kita try yang mudah ni. Fill. Lagi satu. Ambil cantik. Fill. Tak ada semicolon. Okay. Kenapa dia fail? Sebab tak ada body compound. So bila lebih daripada satu line kena ada body compound lah. Dia lagi fail. Aku fail lah. Dia tak terima. Nak belajar programming ni. Betul lah. Cantik lah. Sama lah. Salah lagi. Try dulu. Buang dulu. Sampai. Tak selesai pula. Yang run sebelum ni dah buang lah. Yang dalam C tadi. Yang C tadi dah buang dah. Okay. Cantik lah. Apa ni lah? Pin tak boleh pin pun. Pin. Rector. Kena ada ni. Untuk sangat rupa tu. Baru saya ingat. Okay. Dia kena ada simbol pelik-pelik tu. Saya ingat C kan? So, untuk C dia pakai percent. Percent string. Kalau tak silap saya. Ada tu percent X. And then for untuk yang ini X. X adalah integer. So percent D. And then kita tutup. And then baru kita letakkan X. Okay. And then baru kita letakkan dot kat sini. And then kita letakkan file. Itu dia. Right. Wow. Nanti dah. Tak letak. Slash. File. Saya jadi record. Okay. Baik. So ini. Nampak? C dengan C++ sama je. Yang beza adalah lettering. Okay. So that is why. So untuk object oriented. Saya tak ada compiler untuk Java. So kita try Java online. Java online. Good. So kita try buat benda yang sama lah. Loading. So Java pun kita tak nampak sebab idea object oriented. Yang ni maksudnya anything dalam kelas ni main adalah satu apa ni orang panggil objek. Tapi dia adalah main dalam main ni kelas ni yang akan jadi objek ni dia ada main function. So dalam main function ni kita boleh buat benda yang so syntax dia akan lebih kurang for int x equal to 1 and then x less or equal to 1000 plus and then what else? Okay, so untuk output kita boleh pakai system.out.println. So ini x. Inilah code yang betul. Okay, dot. Kita pakai yang sama tadi. Dan kita try run. Janganlah ada error. Sama tak pula? Kita ada. Okay, jadi. Right? So keluarlah handsome tu 10,000. Okay. So that is Java. And then what else we have? Okay. Untuk prolog.
Ni Python. Ini main prolog. Ini prolog. Okay, so untuk prolog, kita tutup dulu. Agak sangat. Okay. Apa lagi yang kita ada? Tutup dulu. Tutup lah. Okay, untuk ProLogic, yang kita kata tak ada apa ni namanya tadi, dia akan rupa macam ni. Maksudnya ini is your fact, this is your rule. So rules ni sebenarnya kalau dalam programming biasa ini yang kita panggil sebagai function ataupun method ataupun procedure. Depend on apa yang kita pegang. So tiga benda ni merujuk pada benda yang sama. Dalam prolog kita panggil dia sebagai this is your fact. So macam mana rupa dia bila you pakai prolog? Mana prolog ni? Python. Okay, prolog. Okay. So prolog sebabkan kita tak panggil dia sebagai source code, maksudnya untuk apa-apa kita kena buka dulu kita punya knowledge file. So let's say this is your knowledge file. Where is my knowledge file? Buka ke mana? Oh, dia buka. Okay. This is knowledge file. Nampak? Dia sama. Okay. So yang dalam bracket ni biasanya your knowledge. This is your root. So you punya function, apa saja you buat di dalam root. Okay. Dan dia tak ada main function. Okay. So once you dah ada this file, this knowledge file, so the next one dia tak ada istilah compile and run. Okay. Compile and run. Dia akan ada istilah consult. You kena consult you punya knowledge. Okay. Macam orang consult orang yang lebih bijak lah untuk pengetahuan. So consult your knowledge file. So kalau tak ada error dia akan beritahu macam tu. So from here you can run your file. So let's say you want to view your knowledge. You view lah. Okay. You tahu you punya knowledge adalah berdasarkan sale, tapi tak tahu sale apa. So you boleh kata apa ni namanya? Seller code. Seller code. Okay. Seller code. Seller code yang kedua. Apa? Item lah. Okay. Item code. Okay. And then kita kata yang kedua katakan seller code. Dan yang ketiga quantity. Yang keempat kita katakan maximum. Minimum. And then last one maximum. Dan and with the dot. So setiap programming dia punya syntax dia berlainan lah. Macam yang ni dia mesti diakhiri dengan nokta. So you dah ada semua tu, you dah boleh tengok. Kenapa dia jadi multiple macam ni? Quantity betul 0. Oh, sebab result dia sama. Okay. Nampak? Dia buatkan logical untuk kita. Dia bagi tahu kat kita, maximum price untuk case ni sama dengan minimum price sama dengan maximum price. Okay. Maximum price 200. So tak kisah mana-mana value dia 2. Okay. So to view ada result, kita tengok. So sama juga 550, tapi yang bawah ni dia akan split. Sebab tu kita suka pakai functional dengan logical ni dalam AI. Sebab dia lebih mudah. Okay. Dia boleh display banyak result sekaligus. Okay. So this is example of prolog. Okay. Next one kita ada scheme. Okay. Untuk functional. Functional paradigm. So scheme ada tak? Open. Alamak, salah. Open. Ada. Boleh lakut. Okay. So dia semua dalam bentuk function. Sebab tu nama dia functional. Okay. So bila you panggil pun, you panggil function. Okay. So for this one, saya nak run. So dia, dah. Okay. Lahan sikit. Jangan lagi. Okay. So kita run dia. Dia akan keluar kat bawah. Okay. So the result kita input kat sini. Okay. So yang ini kita mencari bila number tu sama dengan 12. Okay. So kalau kita besarkan lagi, dia boleh jadi lagi besar. So kita letakkan 111. Okay. Run game. The first result will be okay. So this is how you do functional programming. So, kita buat semua dalam bentuk function and call the function. Dia tak ada juga istilah main function. Dan tak ada variable. Nampak? Dia tak ada declare apa-apa variable. Okay. Tapi kita boleh juga declare variable sebenarnya. Tapi variable kita akan jadi dalam function. Kita pakai perkataan define. Okay. So that is about
Okey. Uh, okay. So, okay, then last one, ingat tak? Tadi kita kata paradigm ni kan, dia ada tambah satu. Ini tambah satu. Tambah satu untuk scripting. So, untuk scripting, ini zaman moden ni lah. So, kita boleh gunakan Python ataupun ada yang lagi orang suka pakai Java. Java. Scripting, kita suka pakai Python dengan kita suka pakai R lah. Kalau kat UiTM. So, scripting dia very straightforward. Kalau dia tengok, dia tak ada mati dengan semicolon. So, dia still lagi boleh ada run modul. Ada. Oh ni. Okay. So, dia kita boleh buat ni. This one. Aku tak tahu aku nak zero. Okay. Aku dapat 12 ni. Oh, our spend minus it. Okay. Our spend 12. Okay. Nampak So, this is how you calculate your, this is how you do programming dengan scripting. Kalau you tengok dalam scripting, dia pun tak ada. Dia tak ada declaration of variable. Maksudnya masa you declare our spend ni, sambil you define, you assign sekali dia data jenis. Dia tak ada kena declare siap-siap untuk nak pakai baru. Tak nak pakai tak ya. Okay. So that is scripting. Scripting programming. Okay. So lastly, about this one. Yang ni sebenarnya susah kita nak cerita sebab dia very old school. Okay. Dia tak ada reference yang modern pun sebab orang dah tak buat ini. Kita tak bezakan dia based on application. Okay. Zaman dulu ada COBOL, zaman sekarang pun ada tapi tak ramai orang pakai sebab hanya mainframe saja pakai. So COBOL, Fortran ni pun lagi lah saya tak nak tengok pun macam-macam dia COBOL pun saya tak tengok. Saya tak nak dia dengan mainframe. Okay. So Perl okey lah. Perl dengan Python tadi okey lah. Scripting language. Kita ada markup language ni ML. Kita ada Java. Kita ada Lisp. Lisp ni yang macam skin tadi. Okay. Mainly pakai untuk AI tu. Saya. Dan kita ada Simula. Dan kita ada C and C++. Okay. So kalau tadi kita tengok kita, buku kita ada banyak buku rujukan. Buku yang pertama dia kata C dengan C++ ni lain. Satu C imperative, C++ object oriented. Dan ini akan kategorikan penggunaan yang sama. Okay. Dua-dua pun masih lagi boleh buat. Okay. ML untuk compiler. Okay. So kalau you want to create another compiler, you can use this language. Kita ingat hex compiler. Hex. Okay. Hex. So business application, okay. Kita pakai COBOL, common business oriented language. Itulah kot istilah dia. Kotak formula. Ada kat belakang, okay. So kita ada Java and so on ni lah. Okay. Cuma bila web application ni kita kena discuss pada sikit lah. Okay. Sebab web application pun dia pakai scripting and markup language. Okay. So web software, web programming tadi. Okay. So kita akan ada PHP and Java. Okay. PHP untuk dynamic website. Java mainly kita JavaScript untuk dynamic website. PHP biasanya kita pakai untuk updating. Okay. So no matter what language, what scripting you use, you tak boleh withoutkan the fundamental of web software. You tak boleh buang HTML. Dia akan sentiasa ada. Okay. So yang lain sama macam tadi ni kita discuss. And then ni dia punya istilah full lah. Ni tanya translator and so on, bla 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 bla. Okay. And then COBOL, apa maksud? Betul tak? Common Business Oriented. Saya faham. So AI, so kita ada banyak option untuk AI. Kita boleh pakai yang kategori functional atau logical tadi. Sebab dia simple. Okay. Dia tak ada gunakan memori yang banyak. Nampak tak? So prolog sesuai. Okay. So bila calculus maksudnya simple sesuai. Okay. Ini logik. So untuk lambda calculus, predicate dia kita boleh pakai function. Okay. Sebab dia tak perlu declare, dia tak menggunakan memori yang banyak. System programming, okay. Kita boleh buat apa-apa lah. So biasanya kita boleh pakai C, C++, Java. Itulah yang kita pakai. Ada. Yang klasik sikit kita pakai VB. And interestingly, VB masih lagi dalam syllabus. Okay. Saya first time mengajar VB sekarang ni dalam kod CO1. Okay, masih jumpa. Okay. So web, tadi kita discuss C
kita tak boleh buang HTML. HTML ni, kalau kita buang HTML, your code cannot get through the protocol. HTTP protocol. Okay? Hanya this language yang boleh melalui HTTP protocol pada port 80. Port 80 apa semua ni you all belajar lebih detail. Akan belajar, bukan lebih detail, akan belajar dalam network ni subjek. So HTML, so untuk menjadikan dia lebih dynamic, ini tak ada kaitan. Java ni bukan web. So kita boleh pakai PHP. Untuk mencantik-cantikkan dia, kita biasanya pakai JavaScript. So JavaScript dengan Java ni tak ada kaitan. So JavaScript hanya boleh diimplement di dalam web programming. So general purpose kita boleh pakai Java. So yes. Tempat dia 94. Ada soalan? Any question? Okay, faham tak apa yang saya menaruh? Oh, macam dia. Senang tak? Dia teori je. You all tak payah takut. Tak payah tahu terlalu mendalam. Teori answer kan. Ya? Tapi kalau yang topik ni, kalau bahagian yang test dia tekan kat mana? So, bahagian test dia akan tekan dekat yang domain tu, paradigm tu. Tapi dia, yang paradigm tu dia very, orang kata very fixed. Ni you tahu bezakan, yang you tahu yang main, insyaAllah you boleh jawab. Yang kat calculator kita ni, kan kita boleh tukar terus kan? Kita kena tahu juga yang nak tukar binary tu. Dekat calculator pun boleh. Yes, betul. Kita kena tahu dia punya formula tu ataupun kita just semester ni follow je. tak perlu tahu pun. Tak perlu tahu. Tak perlu tahu pun untuk semester ni. Sekarang pun baru you all belajar dengan detail dalam one part time. Okay. Tapi sebenarnya saya yang mengajar benda-benda sihat. Sebab kalau tidak nanti saya rasa Tak adalah, kan? saya bercakap Panjang. Don't worry. Kalau nak cerita yang ni dalam one part time nanti this will be about topik yang conversion to binary. Sebab dia ada conversion binary with decimal number, and then komputer sebenarnya tak run pun on binary number ke hex number, dia run on IC number dan so on. So cerita dia panjang. Ni hanya nak bagi tahu you all benda tu wujud lah. Okay, baik. Don't worry. You all kena worry adalah pastikan malam ni install Alice. Esok kita akan start pakai Alice. Saya dah install dah. Dah install? Boleh tak ada masalah? Tak ada. Siap. So ada lagi soalan? Any question? Ini ada question? Alice 3 kan sir? Yes, Alice 3. Kalau you install, patutnya you akan dapat Alice 3.6. So dia akan nampak sama je Alice ni pun, lebih kurang je. So how can you check it? You go to the about the help. Saya buka you go to the at the back. So bila dah buka Alice ni nanti you boleh check lah. Help, you go to about. So kat situ you can see your version. So macam saya punya version 3.6. Ini saya baru install sekarang ni. Akhirnya saya update. Saya tak pernah pakai version 3. Saya install 3.4. Saya tak pernah pakai 3.5 kalau tak silap. So now the current version is 3.6. So dapatkan ini lah. Any other question? Any soalan? Soalan? Minit ni? Soalan? Ada soalan? Tak ada? Okay. Tak ada. Okay. So kalau tak ada soalan, that will be all for today. Thank you class. Thank you for your time. Sorry for the last time yang kelas kita hang tu. Make sure you try to install at least by tonight. Supaya esok kita boleh start play around, create the environment for. So with that, see you again tomorrow. Assalamualaikum. Salam. Thank you sir. Waalaikumsalam. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you sir. Link nak download. Link dia, jadi saya pun tak tahu. Nanti ada dalam grup.
saya bagi. Link dia saya search je. Alice Programming. Okay. So that one. Apa tu saya baginya ni? Okay. Jadi saya WhatsAppkan. PDF ni. Okay. Alamak saya tutup. Okay. One.